ଆପଣ ଓଡିଆ କି ନନ୍ ଓଡିଆ? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଓଡିଆ। ହଁ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖିବି ଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ ଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଯେ ମାନେ SC ST ର ଗୋଟେ କ୍ରିମିଲେୟାର କାହିଁ ରହୁନି? ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଜେନେରେସନ, କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଏସି ନାଇଁ, ଆପଣ ଏସି ନା ଏସଟି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ST। ଏସଟି? ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେ ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ମୁଁ ରଖିପାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ହଁ ରିଜର୍ଭେସନ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ତାର ରଖିପାରୁଛି ଇଏଟା। ହଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଇଟାକୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ କି କ୍ରିମିନାଲ? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଟା କଣ ଅଛି କାହିଁକି ନାହିଁ ବୋଲି? ନାଇଁ କାରଣ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କହିବା ହଁ ହଁ କଥା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଉଛି ରିଜର୍ଭେସନ ଟା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇଟା ରହୁଛି। ଆଉ ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ବି ସେଇଟା ଠିକ ବି ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ହଁ ଦିଟା ହଁ ନାଇଁ, ଜେନେରେସନ ଲାଗିବା ହେଇଗଲା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପରେ। ଆପଣ ପ୍ରଚାର ତନ୍ତ୍ରରେ ପଶିଲା ପରେ ଆପଣ ଲାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ମୁଁ ମନା କରୁନି ସେ ବିଷୟରେ। ସେଇଟା ବି କିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଠିକ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ହବ ବୋଲି ଟପିକ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସେଟା ବି ହେବେ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କିଛି ପରିମାଣ ଜିନିଷ ହଉ, କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସରି କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା SC ST ଲୋକ ଫିଲଅପ ହେଇଗଲେଣି କି? ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ, ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, IS ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ 8% ଆମର ତ ହଉଛନ୍ତି SC। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡା ବି ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡା, ସେଥିରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବଢି ବି ଯାଏ। ମାନେ ପିଲା ନଥାନ୍ତି ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକା ଥାଏ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର ବି ହୁଏ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ବା କହୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା IS ସର୍ଭିସରେ 8% SC ଫିଲଅପ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 15% ରହିବା ଜାଗାରେ 8%। ST ତ ଆହୁରି କମ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଡାଟା ଜାଣିନି, ସେ ଗୋଟେ ଡାଟା। ଆଉ ଯେତେକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଲେକ୍ଚର ଯେତେକ କଲେଜରେ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ କଲେଜରେ 70-80% ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପଡୁଛି। କାହିଁକି ନା ସୁଇଟେବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଥା ବୁଝିଲେ ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ରିମିଲେୟାର କରିଦବା, ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରିମିଲେୟାର କରିଦବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଯିଏ କିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର IS ବର୍ତ୍ତମାନ 95-99% ଯିଏ IS ହଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ସୋସିଆଲି ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲି ଯୋଉମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଅଛି, ସେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି, କଣ କରୁଛି, କୋଚିଂ ନେଇକି 5 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାପରେ ସେ IS ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟା କି? ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଯଦି ଯିବ, ସେ କେବେ ପଢିପାରିବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହେଇକି IS, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକି IS ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର IS ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏବେ ବି କମ। ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ହାୟର ଲେବୁଲ, ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହିଲି ଇଏ ପୋଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି, କୋଉ ପୋଷ୍ଟ? ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖିବେ, ସେଠି 70-80% ଆଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡିକି ରହୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ତା ଦେହରେ କ୍ରିମିଲେୟାର ପୁରେଇ ଦବା, ସେ ତ କେବେ ବି ଆଉ ଖାଲି 100% ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। କଥା ବୁଝିଲେ ନାଇଁ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ୱାନ ରିଜନ। ଆନାଦର ରିଜନ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି। ରିଜର୍ଭେସନ ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ହଉଛି, ରିଜର୍ଭେସନ ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା, ବେସ୍ ଟା ହଉଛି କାହା ଉପରେ ହେଇଛି? କାଷ୍ଟ ଉପରେ ହେଇଛି। ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଆଉ ଇକୋନୋମିକାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକି। ସୋସିଆଲି ଏଜୁକେସନାଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ, ଆକୁ ନେଇକି ଧନୀ ଗରିବକୁ ନେଇ କଥା ଉଠିନି ଆ ଦେହରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସୋସିଆଲ ଏଜୁକେସନାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ନେଇଛି। ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଟା କରାହେଇଛି କାହା ପାଇଁ? ନା OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଠି କ୍ରିମିଲେୟାର ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆସିଛି। ଯେହେତୁ SC ST ଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନୁହେଁ, ଆଙ୍କର କାଷ୍ଟ ହେଲା ମେନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ। କାଷ୍ଟ ୱାଇଜ ଆଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରାହଉଛି। ତେଣୁ କାଷ୍ଟ ବେଶ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯୋଉ ଲୋଅର ପୋଷ୍ଟରେ, ଯୋଉ କ୍ଲରିକାଲ ପୋଷ୍ଟ, ଇଏ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ ଦେଖାଗଲାଣି। ଗୁଡାକ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଭା ସେମିତି କିଛି ଯାଉନି। ମୋ ଭଏସ ଭଲ ଏ ଯୋଉ ଶୁଭୁନି? ଏବେ ଶୁଭିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ଭଏସ ସାର୍, ଯାଉନି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ତ ନାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ତ ଆମକୁ ରୁହେନି। ଶୁଭୁଛି ସେମିତି କିଛି ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ରାହୁଲ ସିଂ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିବେ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ଯେହେତୁ ଖାଲି ପଡୁଛି, ଏବଂ ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ରିଜର୍ଭେସନ ଟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା କାଷ୍ଟ, ମୂଳ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଡିସ୍କସନ ହେଲା ରିଜର୍ଭେସନ କୋଉ ବେସିସରେ ରଖିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ କାଷ୍ଟ ୱାଇଜ ରଖିବା, କିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଇଏ ରଖିବା, କଣ ଇନକମ ୱାଇଜ ରଖିବା।
तो इनको जो कटागला एइथपाई जो गरीब ब्राह्मण जने गरीब दलित दी जन समान दी जन समान नुहति जेते बड़ हो गले गोटा दलित लोक जेते पैसा हो गले मध्य गोटा गरीब ब्राह्मण से सामाजिक स्तर से नीचरे रोचे से ये जिनस कराई जो माने दरिद्र बा जो माने गरीब अच्छी दारिद्र बा गरीब अच्छी अन्य व्यवस्था कराई कौन कराई जेते प्रकार योजना जो हो सरकार जो 5 टंकिया चाउल 2 टंकिया चाउल से अमक 5 टंकिया भोजनालय जो आहार केन्द्र कौन दारिद्र दूरीकरण योजना गरीब पिला स्टाइपेंड दबा स्कॉलरशिप दबा दारिद्र दूरीकरण योजना व्यवस्था कर तो होगा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तार तो जो बड़ा अपव्यवहार हो तो अलग पार्ट मुझे कथा कहूनी समस्त देखो यही कथा कहे रिजर्वेशन कथा एससी कथा भाषा कहे कि ईडब्ल्यूएस कथा कहबेनी कि फिजिकली हैंडिक्राफ्ट लोक कथा कहबेनी जो फिजिकली चैलेंज ताकू कहीं रिजर्वेशन दे कि कहबेनी काहे समान को तो ताकर गोटे कहया कथा जे जनरल ओबीसी प्राय सब समान मार जाउची कि टिके ओबीसी रो कम रहउची सेति पई सेगुडा विषय रे किछि कहू ना दे आमठा टिके जस्ट लोयर रहे सेति पई लोयर रहे जे वर्तमान समय मु कहूछि लोयर रहे वर्तमान सेटु कोन करिवे ना क्रिमिनल कर देले आउ कोन धनी पिला जो मान अछि सेमान जाय परिबे जा फल जो कटअफ टा जो वर्तमान जो गैप टा अछि बहुत जोरे कमुछि बहुत ड्रास्टिकली कमी जाउछि तांको भितर गैप टा तो सेटा कहले पूरा आउ तळु गोटा ह्यूज गैप हे मतलब कहबे तमरा 500 पनो तम कोन दका तम चाकरी डी रिजर्व करते ये आगो फिलअप हेसर तापर अन्य कथा कहइबो सेटा ही कहउनाते ना समस्याटा सेठी हे जाउछ तांकर सब इशू पॉलिटिक्स सब नैरेशन सब सेट करबा एला तांकर काम एई सर कोन करबा आ कोन प्रश्न अछि कोंतो ओके ठीक है सर आम हाँ आम स्टूडेंट बर्तमान सुरेश सम्राट आसाइले ताको वेलकम करबा सुरेश सम्राट अनम्यूट करंतु समस्त को नम बुद्धाय जय हिंद ओके ठीक है आज वस्तुटा कौन थिला मते टिके रिपीट कर देले भलो होंता मु बहुत दिन पर ट्रेनिंग हेछि एबे आ जाति प्रथा अछि कि जाति प्रथा अछि कि बोली कहउचंती तो आ मो गोटे जिंस कहबे जाति प्रथा ऊपर मु सफा कहबे मोर जीवन चली गले भी मु डरे नै मु आंबेडकरवादी मु डरे नै तो जते दिन पर्यंत ए हिंदू धर्म रहइबो आरएसएस रहइबो बजरंग दल रहइबो ब्राह्मणवाद रहइबो सेते दिन पर्यंत जाति प्रथा रहइबो 100% कोन पय तो सुनंतु जाति प्रथा पर आलोचना करबा आज आम एससी एसटी ओबीसी लोक गोटे जते बड़ पोस्ट रहउना काहे कि एबे आपण जोटा कहले जते बड़ पोस्ट रहउना काहे कि से ब्राह्मण रो सामाजिक स्तर से तळको थाउची तार कारण होची ब्राह्मणवाद आ हिंदू धर्म आ देखंतु भारत वर्ष रे जते गोटी धर्म अछि सबुटो घटिया धर्म बेईमानी धर्म दंगाकारी धर्म भाईचारा नष्ट करुवा धर्म होची हिंदू ए हिंदू धर्म रो एमिति प्रथा अछि जोटी की भाईचारा नष्ट करा जाए दुई भाई थिबे दुई भाई रो तीन भाई मिसा थिबे तो ताहिर जदि जने जदि क्रिश्चियन हे गला जने हिंदू अछि जने मुसलमान अछि ताहेले तांको भितर दंगा लागिवो आर मुख्य कारण कोन आरएसएस आ बजरंग दल द्वारा होची तो एटा होची जाति प्रथा कोन जन को छुईबो नाही से छोट जातिर लोक ता घर ताकू छुईबो नाही कि ता घरे जाई खाद्य खाइबो नाही ताकू रोसैशाला रे पोसाइबो नाही तमे कि ता घर परिवार बंधु बांधिबो नाही बंधु जोड़िबो नाही ए सब जिंस जोटा अछि एटा होची जाति प्रथा एटा होची हिंदू धर्म रे अछि कोन सी धर्म रे नाही तो मु सफा कहूँ हिंदू धर्म बंची थिबा पर्यंत ए जाति प्रथाटा रहइबो जो दिन हिंदू धर्म विलुप्त हो जिवो भारत रे सेहि दिन देखिबो जाति प्रथा 100% उठी जिवो एटा मो 100% लेखिकी दे कहले लेखिकी भी देबी आपण एमती कोन देखले जे माने जाति प्रथा बढौछथि बोली कहउछथि आपण कोन बढौ नांती को नांती संविधान रो धारा 17 रे सफा आपनकर प्रत्यक्ष माने आपनकर प्रत्यक्ष ज्ञान कोन अछि विषय जे आपण कहउछन जे माने ही बढौछथि बोली देखो आज जो हमर जो गवर्नमेंट जोटा चीफ जस्टिस अछंती तांको केमिति का गोटे जाति ना रे तांको अपमानित कराइछि सेटा भी आपण जानथिबे आ मो भी गोटे गाँ गली रे रहउथिबा गोटे एससी एसटी बिलोंग एससी एसटी रे मु बिलोंग करछि तो मते भी जो प्रकार लोक मु भी गोटे माने सामान्य कथा कहबा भारत रो मूल निवासी होचंती एससी एसटी ओबीसी तो मुई भी गोटे
ओबीसी घरे जाई पारु नै मोर मूल निवासी मोर जोटा भारतर मूल निवासी भाई ओबीसी माने सेमानको घरे मुई भी तांको रोषेई शाला रे पसी पारु नै काहे कि ना मुई छोट जाति